स्वागतम पिलामाने केमिति अछ समस्ते भल अछ पिलामाने तुमे सब मंदिर जाइछ अच्छा मंदिर को आमे कौन सब नहीं कि जाई थाउ कौन नहीं थाउ नड़िया फल धूपकाठी विभिन्न फूल इत्यादि नहीं थाउ ताहेले कहिल आमे केउ सब फूल नहीं मंदिर को जाई थाउ टगर मंदार चंपा गेंडू हेना कनियर सेवती पद्म कई और गोलाप इत्यादि फूल नहीं थाउ फूल तो ठाकुर पूजा लगी थाए आउ क्यों सब काम फूल व्यवहृत होता है बाहागर समय रे बर कन्या बेश फूलमाल पकाई थांती पुणी फूल तोड़ा द्वारा सभारे थिबा अतिथि को स्वागतम जणाई थाउ सब उपर मध्य फूल फूलमाल दिया जाए तेबे एही क्षुद्र फूलटी भगवानक सेवारे लागिबा सहित मनीष तथा जीव जगतर अनेक कार्य लगी थाए ईश्वरंक सृष्टि रे कौनसी जिनिस अलोड़ा कि अदरकारी नुहे प्रत्येक जिनिसर महत्व रही अछि तो एबे आमे तुम साहित्य बहिर फूल कविताटी को पढ़िबा एही फूल कविताटी को पंडित मृत्युंजय रथ रचना करिछंती पंडित मृत्युंजय रथ 1882 मसीहा मई मास 14 तारिख रे जन्म ग्रहण करथिले स्वल्प जीवन काल मध्यरे विक्रम वर्षी मुद्रा राक्षस मृच्छकटिक बेणी संहार इत्यादि नाटक को ओडिया रे एवं अद्भुत परिणाम उपन्यास और कर्मयोगी गौरी शंकर सारल चरित सरल ओडिया अभिधान सुखबोध व्याकरण इत्यादि पुस्तक रचना करी ओडिया साहित्य को परिपुष्ट करिछंती ताहेले पिला माने आमे तो कवि विषय जानिले एबे मु कविताटी को आवृत्ति करूछि तुमे माने सुनी सेही भली आवृत्ति करिवो ठीक अछि मु आवृत्ति करूछि बास गछरे लटा बुदारे साग शिउली रे घास उडारे मुथाए पर्वते जल स्थल रे बने उपवने कूल कंदरे मुथाए कुंजरे मंदिर पासे संज सकाळ रे मु फुटी बासे मो रूप सुंदर केते निर्मल पतर उपरे दिसे सुढळ कि जुबा बालक बास्तवीर मोते देखिले टी हंती अधीर मोते के गलारे के बा मुंडरे थुअंती न दली के ही पयरे मो बास चौदिगे जाए चहटी पवन महकी थाए जानटी बणा होई धाई आसे भर आदरंती पशु पक्षी सकल मोकांती देखिले जोगींक शांति मो देहे देवता से देखु थांती पूजा लागी मुही जाए विधिरे केउ देवतार न बसे सिरे मोह जोगु पट जाए निस्तरी कीट बसे पुणी सिरे सबुरी मो बास गछरे लटा बुदारे साग शिउली रे घास उडारे मुथाए पर्वते जल स्थल रे बने उपवने कूल कंदरे मुथाए कुंजरे मंदिर पासे संज सकाळ रे मु फुटी बासे मो रूप सुंदर केते निर्मल पतर उपरे दिसे सुढ एही चारि पद आमे आजी पढ़िबा एही पदरु तुमे केउ नूतन शब्द गुड़िक पाइछ ताहा बाछि निज खातारे लेख बाछि सारिल हौ कुह बास रहिबा स्थान वन बण उपवन बगीचा
ପାଶେ ପାଖରେ କୁଞ୍ଜ ଫୁଲ ବଗିଚାର ଲତାଳିଆ ଫୁଲ ଗଛକୁ କୁଡ଼ିଆ ଭଳି ସଜାଯାଇଥିବା ସ୍ଥାନ। କନ୍ଦର ଗୁମ୍ଫା। ସଞ୍ଜ ସନ୍ଧ୍ୟା। ବାସେ ବାସ୍ନା ଦିଏ। ଏହି ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ନିଜ ଖାତାରେ ଲେଖିନିଅ। ଲେଖିଲ? ହଉ, କବିତାଟିକୁ ତ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଶୁଣିଲେ, ଏବେ ତାର କିଛି ଅଂଶକୁ ବୋଲିବା। ମୁବାସ ଗଛରେ ଲଟା ବୁଦାରେ, ଶାଗ ଶିଉଳିରେ ଘାସ ଉଡ଼ାରେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଫୁଲର ବାସସ୍ଥାନ କ୍ଷୁଦ୍ର ଲଟା ବୁଦା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିରାଟ ଗଛରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖା ଦେଇଥାଏ। ଯେପରି ଛୋଟ ହେଉ କି ବଡ଼, ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତ ଗଛରେ ଫୁଲ ଫୁଟିଥାଏ। ଫୁଲ ଶାଗ ଶିଉଳି ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବଡ଼ ଘାସ ପଡ଼ିଆରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ମୁଥାଏ ପର୍ବତେ ଜଳସ୍ଥଳରେ, ବନେ ଉପବନେ କୂଳକନ୍ଦରେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଫୁଲ ଜଳଭାଗ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସ୍ଥଳ ଭାଗରେ ଥିବା ପାହାଡ଼, ପର୍ବତ, ବନ, ଉପବନ, କୂଳ କନ୍ଦରରେ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ମୁଥାଏ କୁଞ୍ଜରେ ମନ୍ଦିର ପାଶେ, ସଞ୍ଜ ସକାଳରେ ମୁଁ ଫୁଟି ବାସେ। ମନ୍ଦିର ଠାରୁ ଫୁଲ ବଗିଚା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ଫୁଲ ରହିଥାଏ। କେତେକ ଫୁଲ ସକାଳରେ ଫୁଟି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମଉଳି ଯାଆନ୍ତି, ଆଉ କେତେକ ଫୁଲ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଫୁଟି ସକାଳରେ ମଉଳି ଯାଆନ୍ତି। ଫୁଲ ସଞ୍ଜ ହେଉ କି ସକାଳ ହେଉ, ଫୁଟିବା ପରେ ତାର ବାସ୍ନା ଚାରିଆଡ଼େ ମହକି ଉଠେ। ସେ ନିଜର ବାସ୍ନା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବିତରଣ କରିଥାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଲାମାନେ ଏହି ପଦରେ ଥିବା ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକୁ ଲେଖିବା। ଗଛ। ଗଛର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ହେଲା ବୃକ୍ଷ, ଦ୍ରୁମ, ତରୁ। ସେପରି ଫୁଲର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ହେଲା କୁସୁମ, ପୁଷ୍ପ, ସୁମନ। ପର୍ବତର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ଗିରି, ଶୈଳ, ଅଚଳ। ଜଳର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ପାଣି, ନୀର, ସଲିଳ। ବନର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ବଣ, ଜଙ୍ଗଲ, କାନନ। ଉପବନର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ବଗିଚା, ଉଦ୍ୟାନ, ବାଟିକା। ସଞ୍ଜର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ସନ୍ଧ୍ୟା, ନିଶାମୁଖ, ସାୟଂ। ସକାଳ ଉଷା, ପ୍ରାତଃ, ପ୍ରତ୍ୟୁଷ। ଏହାକୁ ତୁମେ ତୁମ ଖାତାରେ ଲେଖ। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଆମେ କବିତାଟିକୁ ମନେ ପକାଇ କିଛି ଅଂଶ ପୂରଣ କରିବା। ଏଠାରେ କିଛି ଅଂଶ ଦିଆଯାଇଛି, ତା ପର ଅଂଶ ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ। ସେହି ଖାଲି ସ୍ଥାନକୁ ଆମେ ପୂରଣ କରିବା। ମୁଥାଏ ଶାଗ ଶିଉଳିରେ ଡ୍ୟାସ୍, ମୁଥାଏ ପର୍ବତେ ଡ୍ୟାସ୍, ଡ୍ୟାସ୍ କୂଳକନ୍ଦରେ, ଡ୍ୟାସ୍ ମନ୍ଦିର ପାଶେ, ସଞ୍ଜ ସକାଳରେ ଡ୍ୟାସ୍। ଏସବୁ ପୂରଣ କରି ମୋତେ କୁହ। ହଉ, ଶାଗ ଶିଉଳିରେ, ତାପରେ କ'ଣ ହବ? ଘାସ ଉଡ଼ାରେ। ମୁଥାଏ ପର୍ବତେ, ଜଳସ୍ଥଳରେ। ବନେ ଉପବନେ କୂଳକନ୍ଦରେ। ମୁଥାଏ କୁଞ୍ଜରେ, ମନ୍ଦିର ପାଶେ, ସଞ୍ଜ ସକାଳରେ ମୁଁ ଫୁଟି ବାସେ। ହଉ ପିଲାମାନେ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ଏଥର ପିଲାମାନେ ମୁଁ ତୁମକୁ କେତୋଟି ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଉଛି, ତୁମେ ତାହାର ଉତ୍ତର ଲେଖିବ। ଫୁଲ କବିତାର ପ୍ରଶ୍ନ 1 ନମ୍ବରରେ ଅଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଲେଖ। କ, ଫୁଲ କବିତାର କବି କିଏ? ଖ, ଫୁଲ କେଉଁ କେଉଁ ଜାଗାରେ ରହେ? ଗ, କନ୍ଦର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଘ, ଫୁଲ ନିଜର ରୂପ ସମ୍ପର୍କରେ କ'ଣ କହିଛି? ଙ, ଫୁଲ କିପରି ସୁଢଳ ଦିଶେ? ଆଉ 2 ନମ୍ବର, ନିମ୍ନଲିଖିତ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ଲେଖ। ଫୁଲ, ପବନ, ଉପବନ,
ଉପବନ, ସକାଳ, ଜଳ ଏସବୁର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ଲେଖିବ। 3 ନମ୍ବର, ନିମ୍ନଲିଖିତ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକୁ ଲଗାଇ ବାକ୍ୟ ଗଠନ କରି ଲେଖ। ଲଟା ବୁଦା, ଶିଉଳି, ମନ୍ଦିର, କନ୍ଦର, ଉପବନ, ଘାସ ଗୁଡ଼ା। ହଉ ପିଲାମାନେ, ଧନ୍ୟବାଦ।